बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे कि वीडियोस नहीं आ रही, वीडियोस अपलोड नहीं की गई। तो दरअसल मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास अपडेट जारी नहीं की गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अब हुकूमत की तरफ से 3 बड़ी मालूमात जारी की गई हैं, तो आज इस हवाले से तीनों जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की जाएंगी और आप लोगों को मुकम्मल तफसील फ़राहम की जाएगी। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाएं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है अब जो नई किस्त है वो आपको डिजिटल वॉलेट अकाउंट में मिलेगी। तो इसका सही तरीक़ेकार क्या है? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको सही तरीक़ेकार मालूम नहीं हो सके होगा। यकीनी बात है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, बगैर स्किप किए अच्छे तरीके से बात को समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अकाउंट खुलवाने में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और आपका जो बैंक अकाउंट है वो हुकूमत की तरफ से बना कर दिया जाएगा। क्योंकि जो मालूमात आप लोगों को हम दे रहे हैं ये 100% दुरुस्त है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ये मुकम्मल मालूमात हासिल की गई हैं ताकि आप लोगों तक ये मालूमात पहुँचाई जा सके। आप जानते हैं हुकूमत की तरफ से इमदादी जो स्कीमें हैं वो लॉन्च की जा रही हैं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उनको अच्छी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाए और इसके साथ कुछ उनको इमदाद भी दी जाए। तो इसके हवाले से भी आज की जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कितनी अब इमदाद फ्राहम की जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आपको अकाउंट के हवाले से जो बेसिक मालूमात है वो आपको देना चाहते हैं, जो कि 100% दुरुस्त है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको कोई भी सिम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी सिम ख़रीदेंगे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हुकूमत पाकिस्तान सब ख़वातीन के वॉलेट अकाउंट खोलने जा रही है, जिसमें ख़वातीन बराह रास्त अपनी पेमेंट रिसीव कर सकेंगी। यानी कि बराह रास्त आप लोग अपनी जो किस्त है वो हासिल कर सकेंगे और इस मकसद के लिए आप लोगों को एक अदद सिम की ज़रूरत पड़ेगी और इस सिम पर आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। अगर आप सादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपके पैसे इसी अकाउंट में आएंगे। अगर आप टच मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो भी ऑनलाइन डाटा चलता है, इंटरनेट चलता है, तो उसकी पेमेंट भी अदा की जाएगी और अकाउंट में आ जाएगी। क्योंकि आपको हुकूमत जो कटौती हो रही है उनसे बचाना चाहती है और इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की तरफ से आप लोगों को नई किस्त के लिए बैंक अकाउंट का बोला गया है। तो अब बैंक अकाउंट खुलवाना आप लोगों के लिए लाजमी हो गया है, क्योंकि जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा आपकी जो नई किस्त है वो आप लोगों को नहीं मिल सकेगी। इसके लिए हुकूमत एक बेहतर हिकमत अमली बना रही है, क्योंकि अगर सबके अकाउंट एक साथ ओपन किए जाएँ तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगर आपको ही बोला जाए कि आप खुद जाकर अकाउंट बनवाएं तो ये भी एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है। जो अभी इजलास हुआ था रुबीना खालिद की ज़ेर सदारत, उसमें ये देखा गया कि हम ख़वातीन को अब बराह रास्त पेमेंट करने जा रहे हैं और इनको अकाउंट का बोला है। तो अकाउंट के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आप लोगों को अब बराह रास्त यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए हुकूमत की नई जो पॉलिसी है उसका आगाज़ कर दिया गया है और इस पॉलिसी को आपने मद्देनज़र रखना है और इसी पॉलिसी के मुताबिक आप लोगों के अकाउंट खोले जाएंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, सबसे पहले ये नोट कर लें। आपका अपना शनाख्ती कार्ड, जो बेनिफिशरी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अपनी किस्त ले रही है, तो उसका आपका अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो होना ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ है, अगर उसका अपना शनाख्ती कार्ड है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अब शनाख्ती कार्ड के बगैर तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। आपका जो शोहर है उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो भी होना ज़रूरी है और वैलिड होना चाहिए। अगर एक्सपायर है तो ये नहीं चलेगा, एक्सपायर वाला शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए अगर जिनका एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है वो अभी जो हुकूमत की तरफ से नादरा का ऑफिस बनाया गया है वहाँ जाकर अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो बनवा लें या उसको रीन्यू करवा लें। और साथ में जो बच्चों के बेफारम है
یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بچوں کا بے فارم نہیں ہوگا تو تب بھی آپ لوگ اس پروگرام سے کوئی خاص جو بینیفٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حکومت نے آپ کو مکمل ڈیٹیل، مکمل معلومات اسی لیے دی ہے تاکہ آپ لوگ یہ ٹائم بر وقت کر سکیں۔ اور یہاں پہ جن علاقوں کے اندر اب صورتحال بہتر ہو چکی ہے، سیلابی صورتحال، تو وہاں پر نادرا جو آفس ہے وہ بھی کھول دیے گئے ہیں، تو وہاں جا کر بھی آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ بچوں کے جو بے فارم ہے وہ بنوا سکتے ہیں۔ بچوں کا بے فارم بنوانے کے لیے آپ کو جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ لازمی لینا ہوگا۔ جن بچوں کا پہلے سے بے فارم بنا ہوا ہے ان کا تصویر والا یا نیا جو بے فارم ہے وہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی اگر گم ہو گیا ہے تو آپ کسی بھی جو نادرا کی فرنچائز ہے وہاں جائیں اور دوبارہ سے آپ پرنٹ نکلوا لیں، فوری طور پہ اس کا پرنٹ جو ہے وہ نکال کے آپ لوگوں کو دے دیں گے اور وہی جو بے فارم ہے وہ چل جائے گا اور دوبارہ بنوانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ساتھ میں یہ چیز بھی نوٹ کر لیں، وہ خاندان جو انتہائی غریب ہے، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور جن کو معاشی حالات کا سامنا ہے، ان کے لیے حکومت اور بہت سارے پروگرام لے کر آ رہی ہے جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ تو یہاں پہ حکومت آپ لوگوں کو اب براہ راست ایک عدد جو سم ہے وہ پرووائڈ کرے گی، یعنی کہ خود سے آپ کو سم خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کا ڈیجیٹل وائلٹ اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس میں براہ راست آپ کی منتھلی یا سماہی جو قسط ہے وہ حکومت کی طرف سے جاری کی جائے گی، اور اس اکاؤنٹ کے آپ سے کوئی پیسے نہیں لے گی، حکومت خود ادا کرے گی، کیونکہ حکومت کی اسکیم ہے تو حکومت خود اس میں آپ کے پیسے دے گی اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی بنا کر دے گی۔ اور اس مقصد کے لیے بہت جلد حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے جو کیمپ سائٹس ہیں وہ لگائے جائیں گے اور وہاں پر جو کاؤنٹر ہے وہ بنائے جائیں گے، اور ان کاؤنٹر پر جا کر آپ لوگ وہ سم بھی حاصل کریں گے اور اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی وہاں پر بنوائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونا، اور آپ جب کاؤنٹر پہ جائیں گے تو وہاں پہ خود آپ کا جو حکومت کی طرف سے ڈیجیٹل وائلٹ جو اکاؤنٹ ہے وہ بنا کر دیا جائے گا۔ تو اس مقصد کے لیے کسی بھی بینک میں آپ نے کوئی چکر نہیں لگانا، کہیں آپ نے نہیں جانا۔ جب آپ کو 8171 سے میسیج آ جائے کہ آپ کا نام آ چکا ہے، آپ آ جائیں اور اپنا ڈیجیٹل وائلٹ اکاؤنٹ بنوا لیں، تو بس آپ نے جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے ہیں یہ والے ڈاکومنٹس آپ نے لے کر جانے ہیں اور آپ نے جمع کروا دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے بنا کر دے دیا جائے گا، اور اس میں آپ کی تمام جو قسطیں ہیں وہ حکومت کی طرف سے منتھلی جاری کی جائیں گی، اور یہ قسط آپ ہر مہینے جا کے جو بینک ہوگا اس سے نکلوا سکیں گے۔ تو یہاں پہ بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں اس کے لیے بھی حکومت یہی سسٹم کرے گی، جو آپ کا بینک اکاؤنٹ بنے گا، جو بینیفیشری ہوگی اس کے اکاؤنٹ میں براہ راست ان کی بھی قسط آ جائے گی، ان بچوں کے جو پیسے ہیں وہ بھی جا کر آپ لوگ وصول کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے اور آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اتھینٹک اور درست معلومات فراہم کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔